بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours de la logique, niveau Bac 1, Sciences Maths. Bon, on s'est arrêté ici pour la dernière fois. يعني وقفنا في هذه الفقرة ديال la négation d'une proposition. وشفنا في la séance précédente حتى la conjonction de deux propositions. غير ما كانش الوقت كافي باش نكتبوهم. دروكا غادي نكملوا الكتابة ديالنا حتى نساليو هذه الفقرة مع الفقرة ديال la conjonction de deux propositions. عاد نكملوا ثاني الدرس ديالنا مع التحليل. Donc grand 2, négation d'une proposition. Soit P une proposition. Soit P une proposition. لتكن P عبارة أو قضية. Soit P une proposition. La négation de P, تنقول بالعربية نفي P, la négation de P, il a une notation notée P avec une petite barre au-dessus. Elle dit تقرأ P bar, P bar. Ou non P, comme ça. Non P. حتى هذه الأولى راه تقدر تقراها نون بي وبيان بي بار. المهم عندنا دو نوتاسيون. كاين بعض الدول اللي تيستعملوا هاد لا نوتاسيون بي بار وكاين دول اخرين اللي تيستعملوا هاد لا نوتاسيون هكا. ولكن انا غنفضل هاد لا بروميير نوتاسيون هي تنستعملها نيت بزاف في المغرب. بي فوق منها شرطه تتسمى بي بار. نفيو بي لا نيغاسيون دو بي. يعني الكلمه شارحه نفسها يعني الضد ديال بي. سي بي اي فغي la négation de P ou bien P bar est faux. Si P est faux, la négation ديالها اللي هي P bar va تكون vraie. Tout simplement. احنا غادي نكتبوا هنايا. La négation de P notée P bar ou non P est vraie. Il est vrai si P est fausse. Si la proposition P est fausse. Il est fausse si P est vrai. Tout simplement. La table de vérité, la table de vérité, جدول الحقيقة. La table de vérité de P bar est donc d'abord on dresse la table de vérité de P. On a fait un vrai, un faux, bien 1, 0, on a P bar. Donc si P est vrai, alors P bar est faux. Si P est faux, alors P bar est vrai. تلاحظ بعض المرات ترجع لهذا فغي وفو لانه هذه هي البدايه ديال لا لوجيك. كاين اللي مازال تيكون عندك مشكل مع 1 0. الا عندك مشكل مع 1 0 دير فغي وفو. عندك مشكل مع فغي وفو دير 0 1. يعني اختار اللي بغيتي ماشي مشكل. Maintenant, je vais ajouter des exemples concernant des propositions et je vais écrire leur négation. Par exemple, donc je vais écrire ici, par exemple, P1, une proposition P1
qui dit que 3 plus 8 est égal à 2. Proposition P2 qui dit moins 7 est inférieur ou égal à 5. La proposition P3 qui dit que 3 appartenant à n. Et la proposition P4 qui dit la racine carrée de 5 n'appartient pas à Q. Maintenant, je donne la négation de chaque proposition. P1 bar, c'est le contraire de 3 plus 8 est égal à 2. Donc c'est 3 plus 8 différent de 2. P2 bar, on a P2 qui dit que moins 7 est inférieur ou égal à 5. Donc le contraire de ça, c'est moins 7 est supérieur strictement à 5. La proposition P3 qui dit que 3 appartenant à n. Non P3, ou bien P bar, voilà, dit que 3 n'appartient pas à n. P4, racine carrée de 5 n'appartient pas à Q. Donc, non P4, c'est racine carrée de 5 appartient à Q. Donc, comme vous voyez, techniquement, la négation de égal, c'est différent. La négation de inférieur égal, c'est supérieur strict. Appartient, là, sa négation n'appartient pas. La négation de n'appartient pas, c'est appartient. Le كلام ماشي صحيح هذاك الشيء قلت لك تكنيكمون هي سي اون تكنيك باش تبقى عاقل. ومرة الكلام الصحيح خصنا نقولوا la négation de 3 plus 8 qui est égale à 2. La négation ديال هاد la proposition هي هذه. فوالا دروك نفيريفيو واش هاد الشيء اللي قلناه هنا في هاد الطابلو دو فيغيتي صحيح هنا. هاد 3 plus 8 est égal à 2, bien sûr, c'est une proposition fausse, n'est-ce pas? Mais quand 3 plus 8 il est différent de 2, c'est une proposition vraie. Et nous تلاحظ بأن إذا كانت P1 fausse, non P1 est vrai. Deux الأخرى. Moins 7 est inférieur ou égal à 5, c'est une proposition vraie. العكس ديالها ماشي العكس، النفي ديالها. هاد كلمة العكس راه ماشي محلها. النفي ديالها اللي هو P2 bar moins 7 supérieur à 5 qui est une proposition fausse. انت مرة أخرى تلقاو بأن la négation de vrai c'est faux. La négation de vrai c'est faux. نعاودو نمشيو تاني هنا. 3 appartenant à n, c'est une proposition vraie. Sa négation, c'est 3 n'appartient pas à n, qui est une proposition fausse. Racine carrée de 5 n'appartient pas à q, c'est vrai. Le P4 bar, racine carrée de 5, appartient à q, c'est faux. Vous voyez? إذا تلاحظ هذا الشيء اللي شفناه في la table de vérité coïncide bien avec ces exemples qu'on a vus ici. غادي نضيف هنا واحد la petite remarque ربما نحتاجها. Non P c'est quoi? La négation de P c'est quoi? Oui, c'est P. Donc on va dire égal, on va dire équivalente à P. La négation de P, c'est P. Ou là, P bar 2 fois, c'est P. بحال مثلا هنا قلنا 3 appartenant à n. La négation ديالها هي 3 n'appartient pas à n. اللي عاود درت لنا ثاني لا نيغاسيون ديالها تنعاود نرجع لهادي ترجع للبي 3 ديالي n'est-ce pas بحال هادي P1 3 plus 8 c'est égal à 2 la négation ديالها هي 3 plus 8 différent de 2 عاود درت لها لا نيغاسيون ترجع ثاني للبي 1 ديالي اللي كانت عندي في البدايه هذا هو المعنى ديالها non
non P est équivalente à P. Maintenant, on va passer à la conjonction de deux propositions. Grand 3. Conjonction de deux propositions. هذيك اللي فيها اي اللي هي في مقلوبه soit P et Q deux propositions. Soit P et Q deux propositions. On peut définir une nouvelle proposition. On peut définir une nouvelle proposition à partir de P et Q. يعني من خلال la proposition P ou la proposition Q نقدرون نخلقوا une nouvelle proposition. Par exemple, P et Q. Notez de cette façon-là. P et Q. Appelée la conjonction de P et Q. Appelée la conjonction de P et Q. Le symbole que vous voyez ici est un connecteur. Ce symbole s'appelle un connecteur. وتتذكر قلت لك كونيكتور جات من الكونيكسيون اللي معروفه في الانترنت. تنقول واش كاينه الكونيكسيون ولا ما كايناش الكونيكسيون، يعني واحد وسيله وصل او اتصال ديال الانترنت. حتى هنا كاينه ان كونيكسيون اونتر لي دو بروبوزيسيون بي اي كيو اللي ترمزوا لها بهذا لو سامبل. وكاينه واحد لوطخ كونيكسيون اللي غادي نعاودو نشوفوا وعندها سميه اخرى من غير كونجونكسيون. P et Q, il est vrai, cette nouvelle proposition, les deux propositions P et Q, il est vrai si P est vrai et Q est vrai. تتكون صحيحة إلا كانت P vrai ou Q vrai à la fois بجوجهم. P et Q est fausse si, ou bien est fausse dans les autres cas libres. Il est fausse dans les autres cas. اشنو هما دوك les autres cas؟ يعني تتكون P vrai ou Q fausse. تتكون la conjonction P et Q
est fausse. Ou la P fausse et Q vrai. C'est-à-dire la conjonction ديالهم fausse. Ou la بجوجهم fausse. P fausse et Q fausse. La conjonction ديالهم تتكون fausse. Donc on va voir ça sur la table de vérité. La table de vérité, جدول الحقيقة, la table de vérité de P et Q, de P et Q, est la suivante. Donc, on dit la colonne P, la colonne Q, ou la dernière colonne P et Q. On a P, on a Q, on a P et Q. On a dire 4 lignes. P, il est quand vrai, ou Q vrai, P et Q est vrai. Si P vrai et Q fausse, P et Q fausse. Je m'excuse, la guette vrai ou ma je répète. Si P est vrai et la proposition Q est vraie, leur conjonction est vraie. P et Q est vrai, si P est vrai et Q est vrai. Il la première ligne. Puis, pour les autres, dima, P et Q est fausse. Pour les autres cas, on me l'a la première cas. Ou bien le premier cas. Je m'excuse, le premier cas. Si P est vrai, Q fausse, alors P et Q est fausse. Si P fausse et Q vrai, P et Q est fausse. La dernière, si P fausse et Q fausse, leur conjonction est fausse. La proposition P et Q peut être vraie seulement le cas où P est vrai et Q est vrai. Et في les autres cas تكون ديما fausse. حاول تذكر هذا الشيء باش يمكن لك تجاوب على الثماني بسهوله. بطبيعه الحال هذا الشيء راه الناس تيعرفوا الشيء كاع اللي ما دارش من المدرسه راه تقول ليه دو بروبوزيسيون الاولى فغي والثانيه فغي تيقول لك هضرتك صحيحه. بحال دوكا الا قلتي شي واحد مثلا انا غادي نمشي للمدرسه وغادي نمشي في العشيه للخزانه، غادي نمشي للمدرسه وغادي نمشي للخزانه. الا مشيتي للمدرسه ومشيتي للخزانه راه كلامك صحيح. مشيتي للمدرسه وما مشيتيش للخزانه راه كلامك غلط. ما مشيتيش للمدرسه ومشيتي للخزانه كلامك غلط. ما مشيتي ليهم بجوج راك غلط. متفقين؟ دونك ملي تقول بغيت نمشي للمدرسه وبغيت نمشي للخزانه خصك تحققهم بجوج باش يكون كلامك صحيح. نسبا اذا تقدر تعطي راسك دي زيكزامبل بحال هكا وتفهم بسهوله هاد الامور. راه ماشي شي حاجه جديده، هادشي راه معلومات اللي تعرفها اي واحد واخا قلت لك ما قراش في المدرسه راه تيعرفها. بحال دوكا الا قلتي لشي حد نعطيك ثاني اكزومبل اخر، قلتي لشي حد راه غادي نعطيك واحد 100 درهم وغادي نديك معايا في السياره نمشيو نزورو فلان. اذا ملي قلتي لي هذاك الكلام راه خصك تنفذ هذيك البروبوزيسيون الاولى اللي قلتي لي غادي نعطيك 100 درهم، والبروبوزيسيون الثانيه اللي قلتي غادي نديك معايا في السياره ولا في الموتور باش نشوفو فلان. الا عطيتيه 100 درهم وما ركبتيش معاك في الموتور ولا في السياره راك غلط، لان داك الشيء اللي عاهدتيه به ما طبقتيش. الا ما عطيتيش 100 درهم ومشيتي معاه وديتيه معاك في السياره راك الهضره اللي قلتي في الاول، الكلام اللي قلتي في الاول راك غلط، لانه ما نفذتيش، ما عطيتيش 100 درهم ولا ما ديتيهش لا في السياره ولا في
ولا عطيتيه 100 درهم بطبيعه الحال راه كلامك غلط لانه ما نفدتيه لا الاولى لا الثانيه متفقين يلا نعطيو دي زيكزامبل ماتيماتيك في شاكون من هاد لي بروبوزيسيون اللي عندي هنايا دونك جو vais écrire ici par exemple نشوفوا la proposition P1 اللي اقترحت بحال دروكا 5 supérieur ou égal à 2 et 7 inférieur ou égal à 10 bon هاد la proposition P1 مكونه من deux propositions من هاد الاولى ومن الثانيه نشوفوا هادي 5 supérieur ou égal à 2 est-ce que c'est vrai bien sûr c'est vrai et 7 inférieur ou égal à 10 est-ce que c'est vrai oui bien sûr est vrai donc vrai et vrai ça donne vrai نمشيو la proposition الثانيه 3 au carré est égal à 9 et 8 est égal à 5. Alors, qu'est-ce que vous allez dire ici pour la proposition P2 La proposition P2, c'est la conjonction de deux propositions. Alors, que peut-on dire de P2 Bien sûr, P2 c'est faux, c'est fausse. C'est une proposition fausse. علاش؟ لأنه 3 au carré est égal à 9, c'est une proposition vraie. 8 est égal à 5, c'est une proposition fausse. Vrai et faux, c'est faux. N'est-ce pas? نمشيو la proposition P3. طنعطيك أمثلة ساهلين باش تعاود تحكم في هذه العملية. Par exemple, نقول لك 7 fois 3 est égal à moins 21. Et 6 moins 10 est égal à 4. Ou bien moins 4. Maintenant, regarde cette proposition P3 qui est formée de deux propositions. La proposition l'oula تقول لنا بأن 7 fois 3 est égal à moins 21. Ou la proposition الثانية تقول لنا 6 moins 10 est égal à moins 4. Alors, P3, est-ce qu'il est vrai ou fausse? Bien sûr, c'est une proposition fausse. علاش؟ لأن وحدة من هادو il est fausse. 7 fois 3 est égal à moins 21, il est fausse. 6 moins 10 est égal à moins 4, c'est vrai. Vrai et faux, c'est faux. Hey, vrai et faux, c'est faux. La delta, je m'excuse. Faux et vrai, c'est faux. هي التالتة اللي عندي هنايا. هي اللي عطيت عليها هذا المثال P3. نعاود 7 fois 3 égale moins 21, c'est faux. Normalement, خصنا نقولوا 21, n'est-ce pas? Ou 6 moins 10 est égal à moins 4, هذه il est vrai. Faux et vrai, c'est faux. ندوزو درك ليكزامبل اللي بيعطينا فكره بحال هذه ديال لا لين الاخرانيه. P4 نعطي واحد la proposition P4 moins 11 appartient à n, à l'ensemble n, l'ensemble des entiers naturels, et racine carrée de 2 appartient à l'ensemble Q. Alors, quelle est votre réponse ici? Quelle est la vérité de P4? شنو هي الحقيقة ديال P4? واش elle est fausse ou la vraie? Bien sûr, c'est une proposition fausse. Parce que tout simplement, cette proposition moins 11 appartient à n, elle est fausse. Racine carrée de 2 appartient à Q, fausse. Donc vous avez ici la conjonction de deux propositions fausses. Fausse et fausse, c'est fausse. N'est-ce pas? إذا احنا شفنا كل ligne شنو لها l'exemple ديالها. P1 représente la ligne, la première ligne. P2 représente cette deuxième ligne. P3 représente cette troisième ligne. Et P4 représente cette quatrième et dernière ligne. Maintenant, je vais ajouter deux remarques concernant la conjonction de deux propositions. هادو ما تكلمتش عليهم في la séance précédente.
La première remarque, c'est que la conjonction P, la conjonction P et Q est équivalente à la conjonction Q et P. Et il a dit P et Q, il a dit Q et P. La même chose. عندهم نفس table de vérité. La table de vérité de P et Q, c'est la même que celle de Q et P. Donc, les deux propositions sont équivalentes. Dans cette cas, la relation est la relation est commutative. Et que tu as le mot commutative, les années précédentes. التبادلية تنقولوا الجمع تبادلي A plus B est égal à B plus A. Vous voyez? ودرنا ثاني في la réunion de deux ensembles A union B, c'est B union A. N'est-ce pas? ودرنا ثاني في la symétrie axiale et la symétrie centrale. Oui. Bon, خليونا في الجبر ما متأكدش بلاتي. نلغيو هذيك لا سيميتري اكسيال لا سيميتري سنترال ربما نخربقك بهاد الجوج. بون اللي تفهم واللي تاخذ هو ان لا غولاسيون اي كوموتاتيف تو سامبلومون. نشوفوا لا دوزيام رومارك. Si je prends trois propositions P, Q et R, la proposition entre parenthèses P et Q puis et R, elle est équivalente à la proposition P et entre parenthèses QR. Et on dit que la relation est associative. La relation est associative. La somme des nombres réels. La somme, elle est associative. Il est associative plutôt. La somme des nombres réels est associative. C'est-à-dire, entre parenthèses A plus B, puis plus C est égal à A plus entre parenthèses B plus C. Donc, c'est la même chose ici pour la relation et il est commutative et associative. Et maintenant, on va continuer notre cours. هادشي اللي شفنا حتى لهنا باستثناء هاد لي رومارك راه شفناهم في الحصه الاولى. دروكا غادي نتكلموا على واحد الكونيكتور اخر اللي هو مهم في لا لوجيك. نتكلموا عليه هو الاول عاد نرجعوا لدفتر الدروس باش نكتبوا هاد الفقره ديالو. J'ai ici deux propositions P et Q. À partir de ces deux propositions, je vais construire une nouvelle proposition que j'appelle P ou Q. P ou Q. هاد ما قلتش P et Q. حيت إلا قلت P et Q بتكون لا كونجونكسيون اللي تكلمنا عليها في la paragraphe précédente. Donc on تنقول P ou Q. Cette nouvelle proposition s'appelle, il est appelé disjonction. Donc nous تنكتبوا ou تتسمى disjonction. nous تنكتبوا et تتكون conjonction. Disjonction des deux propositions P et Q. وغادي نشوفوا la vérité de P ou Q en se basant sur les vérités de P et Q. يعني غادي نعرفوا الحقيقه ديال هاد لا نوفيل بروبوزيسيون اللي هي P ou Q اللي سميناها disjonction de P et Q اعتمادا على الحقيقه او لا فيريتي ديال لا بروبوزيسيون P et la proposition Q. غادي نعطيك دي زيكزامبل وغتفهمها لان حتى هذه الناس تعرفوها بلا ما يكون عندهم علاقه مع القرايه ومع الرياضيات. غادي نعطيك واحد ليكزامبل تيبيك اللي هو عادي بحال مثلا نتكلموا على التفاح والبنان اللي ذكرت في الحصه الماضيه. دركا بنستغلوا ثاني في هذه الناحيه اخرى.
لا بروبوزيسيون بي هي تجيب تفاح من السوق. لا بروبوزيسيون كو هي تجيب البنان من السوق. نعاود، لا بروبوزيسيون بي هو تجيب تفاح من السوق. لا بروبوزيسيون كو هو تجيب البنان من السوق. دونك إلا صفتك شي حد او لا سخرتك مثلا الوالده ولا الوالد، سخروك من الدار وقال لك سير جيب لنا من السوق تفاح او البنان، قال لك سير جيب لنا التفاح او البنان ولا البنان. اسمع مزيان، ما قال لك سير جيبهم بجوج، قال لك سير جيب التفاح والبنان، لا، قال لك سير جيب التفاح او البنان. مشيتي للسوق وجبتي التفاح وجبتي البنان، واش حققتي لهم هذاك الطلب اللي طلبوا منك؟ بيان سور الطلب اللي طلبوا منك حققتيه، لان جبتيهم بجوج. هما خيروك، قال لك سير جيب التفاح او البنان، نيسبا؟ اذا لا نوفيل بروبوزيسيون اللي هي بي او كو il est vrai si P est vrai ou Q est vrai. من الأحسن نقادوها في الطابلو دو فيغيتي باش نبقاو كل كنتكلموا عليه بوحدو، ولكن تنعتمدوا ديما على التفاح والبنان. دونك أنا غادي نحاول نقاد غير هنا الجدول، ها هو هنا بي وهنا كيو وهنا بي او كيو. فكرتيني هذيك بي او كيو عندها واحد الرمز ديالها هو في، بحال يعني لانفيرس ديال لا كونجونكسيون. تندير لها بي، هي غادي نكتب لك لا نوتاسيون هنايا بي او كيو، هذه تتقرا او ولا او بيان كما بغيتي، قراها او ولا او بيان، نيسبا؟ اذا هي في عاديه، في عاديه، ما غاديش نقولوا لانفيرس دو اي، غير في عاديه راه هي او بيان، او ولا او بيان. اذا هنا غادي ندير بي او كيو. هاد بي او كيو تتقرا لا disjonction, je m'excuse, la disjonction de P et Q. La disjonction de P et Q, c'est P ou bien Q, ou bien P ou Q, tout simplement. تكلمنا على الوضعية الأولى، قلنا صيفطوك تجيب التفاح أو البنان من السوق، جبتي لهم التفاح وجبتي لهم البنان. جبتي لهم التفاح دونك سي فغي، جبتي لهم البنان سي فغي. P ou Q donc est vrai. La disjonction de P et Q elle est aussi vraie. يعني متى تجيب التفاح وتجيب حتى البنان معاه راه حققتي لهم داكشي اللي طلبوا منك، هما خيروك وانت راه جبتيهم بجوج. نشوفوا دركا الوضعيه الثانيه، وبيان لو دوزيام كا. سخروك مالين الدار للسوق وقال لك سير جيب التفاح او البنان، مشيتي جبتي التفاح غادي نديرو فغي، ولكن البنان ما جبتيه غادي نديرو فو ولا 1-0. اذا دروكا اش غادي نقولوا على بي او كيو؟ اشنو هو الحقيقه ديالها؟ اشنو هي لا فيغيتي ديالها؟ اسكو سي فغي او فو؟ اسكو on va mettre ici V ou F؟ bien sûr on va mettre vrai. نخيروك قال لك سير للسوق وجيب لنا التفاح او البنان، انت جبتي لهم التفاح ولكن ما جبتي لهمش البنان، اذا حققتي لهم الرغبه ديالهم لانهم خيروك، نيسبا؟ عطاوك واحد لو شوا. دوكا ندوزو لو تروازيام كا، الحاله الثالثه. بون سيبوزون صيفطوك للسوق باش تجيب التفاح والبنان، انت مشيتي ما جبتيش التفاح دونك سي فو، وجبتي البنان. شنو هو لو ريزولتا هنا؟ Oui, la disjonction de ces deux propositions ça donne une proposition vraie. لأنه جبتي وحدة فيهم، جبتي البنان والتفاح ما جبتيش وهما خيروك، إذا الجواب ديالك راه صحيح ولا التقدية ديالك راه صحيحة مزيانة. رانا الوضعية الأخرانية، مشيتي للسوق ما جبتيش التفاح وما جبتيش البنان، إذا داكشي علاش سخروك واش قضيتيه؟ بطبيعة الحال ما قضيتي حتى حاجة، دونك سي فو. نو قالوك سير جيب التفاح أو البنان، ما جبتي حتى واحد فيهم، دونك لو ريزولتا اي فو. إذا هنا تيبان لينا
بأن la conjonction, ou bien la disjonction, je m'excuse, la disjonction de P et Q, il est vrai si au moins l'une des deux propositions P et Q est vraie. كيف تلاحظ هنايا في هادو بثلاثة. هنا les deux sont vrais, هنا وحدة من les deux propositions vraies, هنا وحدة من les propositions vraies. وديما النتيجة تكون vraie. Donc نقدر نخرجوا بهاد la définition. P ou Q il est vrai si au moins l'une des deux propositions P et Q est vraie. Il est fausse dans l'autre cas, mais qu'on fait P et Q sont fausses. Ou bien, il est fausse lorsque P et Q sont tous les deux, ou bien toutes les deux, puisqu'il s'agit d'une proposition, si toutes les deux sont fausses à la fois. Non. Une proposition, ou bien la disjonction de deux propositions, il est vrai si l'une des deux propositions est vraie, il est fausse si les deux propositions sont toutes les deux fausses. يلا خصك تكون عندك ان تكنيك باش تركز على هاد النتائج مزيان لانه هادشي باش تبدا تشتغل في هاد لا لوجيك. اذا قلنا بالنسبه للكونجونكسيون كلام وبالنسبه للديسجونكسيون كلام اخر وخصك تبقى تتذكرهم بجوج. بحث على شي طريقه ولا شي تكنيك الا ما عجبتكش هاد الطريقه باش شرحت لك انا فكر انت في شي طريقه اللي تناسبك وتناسب العقل ديالك باش تعقل على هادشي وتذكروا. سيني داكور. دوكا غادي نعطيو اكزومبل على كل وضعيه. شاك سيتوياسيون فا لوي دوني ان اكزومبل. ولكن هنا دي زيكزومبل غادي نعطيك ماشي ديال التفاح والبنان، دي زيكزومبل اللي هما دي ريلاسيون ماتيماتيك كو فو كونيسي ديجا. نبداو بلا بروبوزيسيون الاولى اللي هي P1. 4 supérieur ou égal à 2 ou 9 plus 1 est égal à 10. La proposition P1, c'est la disjonction de deux propositions. La première est dit, la deuxième est dit. Donc maintenant, P1, est-ce que c'est une proposition vraie ou fausse? Bien sûr, c'est une proposition vraie. La première proposition 4 supérieur ou égal à 2, elle est vraie. 9 plus 1 est égal à 10, c'est vrai. Et la disjonction de P et Q, c'est-à-dire de deux propositions vraies, est une proposition vraie. Il y a de la première ligne. Vrai ou vrai, c'est vrai. Deuxième, on passe à la deuxième proposition. C'est la disjonction de deux propositions. La première, 7 inférieur strictement à 10 ou bien. Ou 2 fois 3 est égal à 8. Vous avez ici une proposition vraie, ici une proposition fausse. Donc vrai ou faux, c'est quoi? Bien sûr, c'est faux. Je m'excuse. Vrai ou faux, c'est vrai. حيت وحده فيهم il est vrai. اعتذر. Il y a la deuxième ligne. Vrai ou faux, c'est vrai. إلا عندنا الاختيار غير وحده في لي دو بروبوزيسيون تكون فري باش يكون لا ديسجونكسيون ديالهم تكون فري. ندوزو ل P3. 2 sur 3 appartenant à Z ou 8 fois 2 est égal à 16. La proposition Lula, comment il est? Bien sûr, il est fausse. La proposition Tania, comment il est? Oui, il est vrai. 8 fois 2, c'est 16. Il est vrai. Faux ou vrai, c'est quoi? C'est vrai. هي تتمثل هاد لا لين الثالثه هادي فو ou vrai, c'est vrai. ندوزو دروكا لا quatrième proposition.
7 n'appartenant pas à R, ou 1 plus 2 à la puissance 4 est supérieur ou égal à 28. La première proposition, 7 n'appartient pas à R. Est-ce qu'il est vrai ou faux? Bien sûr, cette proposition, elle est fausse. Fausse. 1 plus 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2, 4 fois 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. 1 plus 16, c'est 27. 27, 1 plus 16 plutôt, c'est 17. Est-ce que 17 est supérieur à 28? Non. Donc, c'est une proposition fausse. Fausse ou fausse, ça donne une proposition fausse. Il y a la dernière ligne. Il y a la dernière ligne. Faux ou faux, ça donne faux. C'est bien, on est d'accord? إذا نحاول مثلا تقاد هذا الجدول دو فيغيتي بوحدك يعني تشد ورقه وترسم فيها هذا الجدول وتعمره بوحدك. tu dois le remplir tout seul باش تشوف راسك واش فهمتي هاد لي زيليمون اللي عندك هنايا ولا مثلا نسيتي شي حاجه ما عرفتيهاش اعطي راسك ان اكزومبل بحال كي ندير هنا في لي زيكزومبل اللي عندي. مثلا فغي او فو ما عرفتيش واش فغي ولا فو، اعطي راسك ان اكزومبل. قول سخروني نجيب التفاح والبنان، جبت التفاح وما جبتش لا سخروني نجيب التفاح او البنان او البنان، ولا كي نقولوا بالدارجه حنا التفاح ولا البنان. مشيت للسوق جبت التفاح ولكن ما جبتش البنان، اذا كلامك صحيح حققتي لهم داكشي اللي بغا. دونك غادي دير فغي. Maintenant, je vais ajouter quelques remarques sur la relation ou. La première remarque, c'est que P ou Q est équivalente aussi à Q ou P. وهذا نقولوا بأن la relation ou est commutative. بحال la relation est. Deuxième remarque, c'est l'associativité. Entre parenthèses P ou Q, où R, elle est équivalente à P ou, entre parenthèses, Q ou R. Donc on dit que la relation ou est associative. Donc la relation ou est commutative et associative. ومن بعد غادي نشوفوا واحد le lien entre la relation et la relation ou. هذيك اللي غادي نعطيها لكم l'exercice d'application اللي بتوجدوا ليا la séance numéro 3. دروك غادي ناخذوا لو كايي دو كور وغادي نكتبوا هاد لا باراغراف اللي العنوان ديالها la disjonction de deux propositions. Disjonction de deux propositions. Ça sera, je pense, la paragraphe numéro 4. حيت في la paragraphe numéro 1 définition d'une proposition, la paragraphe 2 la négation d'une proposition, la paragraphe 3 la conjonction de deux propositions dit qu'il y a et on a la paragraphe 4 c'est la disjonction de deux propositions اللي فيها ou. وهذا او تا هو تيتسمى كونيكتور. تا هو بحال نفس السميه اللي عطينا ديال اي تيتسمى ان كونيكتور. اذا او مع اي تيتسموا دي كونيكتور لوجيك. دي كونيكتور لوجيك. وكيف قلنا كونيكتور جات من كونيكسيون. اذا كاينه واحد لا كونيكسيون اونتر بي اي كيو هي لا كونيكسيون او. درنا واحد العلاقه واحد لا كونستركسيون جديده بين لي دو بروبوزيسيون بي اي كيو اللي سميناها لا ديسجونكسيون دي دو بروبوزيسيون بي او كيو. دونك هذاك الرمز او تتسمى كونيكتور بلا اس سون اس. فوالا.
Allez, prenez votre cahier de cours. Grand 4, disjonction. وقت سمعتي disjonction تتعني او ولا سمعتي conjonction تتعني اي plutôt et. Donc disjonction de deux propositions. Disjonction de deux propositions. P et Q, deux propositions. La proposition P ou Q, notez P ou Q, est appelée la disjonction de P et Q. Le symbole ou est appelé connecteur. P ou Q est vrai si au moins l'une des deux propositions P et Q est vrai. يعني تتكون هذه البروبوزيسيون بي او كيو فري صحيحه الا كان على الاقل وحده من هذوك الجوج اللي هما بي او كيو تكون صحيحه. بي او كيو est fausse si P et Q sont fausses à la fois. تتكون خاطئة إلا كانت P و Q خاطئين بجوج في نفس الوقت. La table de vérité de P ou Q est la suivante. Je dresse ma table. Ici P, puis Q, puis P et Q, ou Q. P, Q, P ou Q. Donc je marque ici vrai, 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 faux,
faux, vrai, faux, faux. Vrai ou vrai, c'est vrai. Vrai ou faux, c'est vrai. Faux ou vrai, c'est vrai. Fait ou faux, c'est faux. Voilà. Remarque. P ou Q est équivalente à Q ou P. On dit que la relation ou est commutative. On dit que la relation ou est commutative. Deuxième remarque. P, ou bien entre parenthèses P ou Q ou R, R c'est une troisième proposition, il est équivalent à P ou entre parenthèses Q ou R. On dit que la relation, ou est associative. Est associative. Bon, j'ai oublié de donner les exemples après le tableau de vérité, c'est pas un problème. Donc je vais écrire ces exemples après les remarques. Donc je commence par la proposition P1, 4 supérieur ou égal à 2 ou 9 supérieur ou 9 plus 1 est égal à 10. Les deux propositions sont vraies, donc P1 est vrai. P2, هذو كلهم ناقشناهم في الكيي de brouillon, 7 inférieur strictement à 10 ou 2 fois 3 est égal à 8. 7 inférieur strictement à 10, c'est une proposition vraie. 2 fois 3 est égal à 8, c'est une proposition fausse. Leur conjonction, c'est vrai. Oui, c'est vrai. تنبين نكتب vrai ou تنكتب faux. C'est vrai. Voilà. P3. 2 tiers appartient à Z, ce qui est faux, ou 8 fois 2 est égal à 16, ce qui est vrai. Donc leur disjonction, c'est vrai. Mais disjonction, c'est O. La dernière proposition, P4, 7 n'appartenant pas à R, bien sûr, c'est une proposition fausse, ou 1 plus 2 à la puissance 4 est supérieur ou égal à 28, ce qui est faux. Faux ou faux, c'est faux. Voilà. Et on va terminer cette séance par un exercice que vous allez préparer à la maison. Donc, غادي نكتب هنايا petit 1. Dresser la table de vérité de P
et Q ou R. Et P et Q ou P et R. Que peut-on conclure? Petit 2. Dresser la table de vérité de P ou Q et R et P ou Q et P ou R. هنا غدير طابل وحده فيها هذا الشيء، وهنا ثاني هنا غدير طابل دو فيغيتي وحده، وغادي تشوف شنو هي لا كونكلوزيون. كو بوتون كونكلور؟ Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Ebli du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.